Ia ni sambulu bina kana turanga na marama ni mbulu bina kana dhau rubo ngone lewa ni sambulu bina karangone ni mbulu bina kana ndau nana makimai ya nonda ngauna ba madhawa rungo dia sala ni kakamburaki na radio Fiji 1 na ndomo ibiti na bongani bi anu do sarabitala na FBC TV ngona nonda ngauna ni bakikeli kinda bagitiku na nonda bulangi na nonda ngauna ngoka manasa rea sindamu na chief health inspector and tamadha ni mbula na nonda banua na buku ni be kaso ngandrebi mina mai talu daki ka salumure talutunga na numuni baka tataru na kanda ke bani nangan reba muni na baka tataru mai membala tararamba na be kaso e be ngrabiki na tamba daga ni bola sandar baka bula manda be manasa rea sindamu ni sambula bina bula bina ka nimi wa bula talutunga be ke muni na nonda ni waroti main na program bina ngona single bina ndai bina bolebu tutoka na be baka bula tego ya be ke muni na baka mureti kumena nonda ngauna ngoka ngauna chuguni baka keli au kila ni rirai oni banga taka tukumbeka ni baka singalebu se sa rirai oni baka diangu tukumbeka ondola butiki na telefoni na tolu rua saiba dio saiba tolu rua saiba dio saiba dua na vitu tolu rua dio nan rawi na vitu tolu rua dio saiba dua ran ni nangir makina tomanta manasa ni baka madala takamanta na bengra bini tamada ni bulan ngaunung goka merani rana baka ndi tiki tuki na kanda ro baka rongo tikumai ya binaka nimi tomanta ba bini binati una tamada ni bula ni rau ni solitalen dona ngauna binakanggo kami mai fe bolongo ditiko kina membaleta walanga na kawai koto na tamadani bula membaleta na itu bakini nonda bula bausi bina itu bakini kam baleta na nonda tikum bula na nonda be korkoro na tundaku ni nonda be korolelebu wabini binaka ni soli na ngauna ko kila ni singatu ya mai baita vital tungai ka singa mani lebu sarti una ledeka e koto na be lawa so yang garabati una tamadada ni bula lili besar bike dan lili buno siang ni mata tau tau rarangko ka maina lebu ninggiri atau tiung maina singa nambong tu city wa boy tapi tukina ka singa marau kini ni intona kana na ledi kani leo ni bunua membala tana bi lawa so era tu be garabi kina tamadada ni bula sia noni tabi na tamadada ni bula na enrapa me bang kata kina kena muri pa binaka ni kena sini pa muri pa binaka sangka ndolim basik ngoni kina so na be mate so etegu me basika kale lure mai balimbula sangga indau lesu tele mai kina na kena batataro kina tambana ni tambadani bula kapi ngarabi na tum dakun ni balimbula ko kita uzur tu mai kina na tambadani bula ruatu na mata kali ngarabi tikina dua ni urtu na ngarabi na lomo ni balimbula o ya ni sa ya do bikenda na tabi mati sangga itigo ko ya na tambana ngarabi na tum dakun ni balimbula me ngarabo na kame mbulata na nondam bula rara na leoni bonua merani kaku kina ni limbasi ke balimbula na leoni bonua ya na ruana tang dari bingarabi karau lorai merau ndau be rengu di sarto pa na non ro bingarabi ni nambasi kai lebu na kise balimbula ya ndau tarong ile situ mo na tamara ka nona ti ko na bingarabi na tumda kuni balimbula nabi kaso yang ngarabi ko ya pato ka na biwa kan ni bingarabi tu kina tamda bula ya aure dara na mana bitalo na singatu siti santo na kada lebu ni lati karo tu berna lebu no sa satu ni klara bi lawe so baudi tu mo baleta non dambula sarana besin non da tu vale ndana no moni da tu vale sa non da tu na enda sa tau kini dona property ni non da vale kinangel enda sini kile na bi ka ngarabi lo mo ya le waitu le waitu na kabi ka tu na kena na sapa na kena sin sapa ra no le waikina iya na bito bini dengue ke baka lo raino susuna mutu reno lewai ke baka susuna mutu ko na mon ya na bi lawa so ko na no mani e koto na le de ka non del bono sa tuni klara be matangali lawa e bo ditu na singa tu city lawa tal tumi na ka membola tan kakan o ko ento sar mantangan e bolni lawa nga membola tawalangan kakan na ke wirna ndo be bul te kakan iya ngai ka weti ulo tabadani bul sale buna bul te ba lo asa da katungo na riri ko ngai ti ko ya ni lakotu mai lakotu na bul te kakan sandi ni sarau ti kina nambula bi ko e bul taki iya na Indonesia na gitu risin tamadani bula siya ngani maru ikata ko magwina na nonang bulo ko na leoni buna may bulbuli sa nangom na limbasi ka kinanalenga sangga inda ulak may na kaya na may bangay lisu man nakisiba ang galuray ni kanyang beko ko ito nakakana at windu kasi ni sapsapa pa binang sa siyamba ng garay pa binang kaya na barutak Lailang kala idur kino ko bolimbula so ilulung ka to kana sana nikir banga ka me pa muri pa pina kana lawa e bawdo na kambala na bulbul tay kakana ba na bole to kana ipo madala na nondang ngongo ka may tibugitu kina na ido ni vital no au ndalo kina na tolu ro sai vedio sai tolu ro sai vedio sai bandua e kimni na kana iboni na ngandra ba munin na bota tarmai na nonda ngongo ka jingwa ka o manasara sinda mun chief health inspector na tamadada nimbula membalatan na vital no ndo bota kina na nonda ngongo ka di baki kili ni sambulu bina kana damuni na bono ningir chume gina gina muni bota tarro nina o bulu bina kala bulang dokai yuna kondar ka do ka jingo na rab na balawa ini mate bulta kina ura na waya do ke bulu bina leven bono er to mate na kago tare bandu ve kito mana ka dor ka jingo
go balon sing mai to biti. O bina boleh usar na kawai chung mai bobo na tikino ya na kena lagi boleh tikit no ura me bakana ipa madal ni sangin bito tu ngango na kena bakaro tik me na kakana ngo so na bunua lori ni rala ipa wani mate teki ura chiko rangai boleh teki ura chiko tapi ni ipa madal na tikina ya ni min do sarangan na ipa rita sarangan ni kau tu na tikoi na ipola ni lao ni kamen boleh na kakana ibiti tiko na rukuni lao na Food Safety Act 2003 Ndua sar tunga bira na ya butal ngani lawatu ni kama boleh tanah kakana ya kaya lura ini pangata kian tona ka. Mena panga ngai kina na kakana rawa ni paling ngai kina ndona leni puno ni sengkai kania utinga se ndona kaya pato kai tuna cumulative effect. Wana kakana kwa na wani mati ana siang pengen nyata kongo kai nang laku tiko na boleh kaya kania na rauni na le paling kai kwa. Ya bau dital tunga pakala wetambu ya. Ina boleh buat en vi kaso ando sa reda tokona tamuda da ni bola nangonongo kanin daru tokoma ndanga ina ken taribo bimbitingo kan bisnis ni bogo bumbuta sabo edor tingo enda sa reda sa tale besar kana nda bi matni katumbo ni balni daga ken ka uchuga ni kaka na so eranduri ngai tolinga unisala na bi gitu lele so bobo bin tikena na mundu pangkang gato taka mundu yon rabo na tikena tiko ndona mata timi se ndona warta kachungani tikena lawa esingen ngarabi tikena ndona ita iya ni mina Itu na revolusi serabing karabi. Iya. Na tahun dakuni Balimbula. Ibiti rawasi itu na nonda na bono ni bengarabi. Membula tentang tatan imbula. Tormantongo isuba. Chiku ngar tu na tentang tatan imbula tu bengarabi na suba city council kena matambosi. Oi. Chiku ngar na nor tu boundary. Na tahun dakuni boundary ya tiku walawa. Iya. Sana gai zurumeki na tentang tatan imbula ko bengarabi na tahun dakuni korlelebu. Itu tempat kita cuma nanti todo kora health inspector todo cuma. Orang kora polisi lesi era dingita kipa lawa. Meranggara pernah takatangku. Iya na itu betul ngani kenang garabi merawati kina na nona lesi ni endua ibe bulu taki. Kia baka bulu taki ko na lo meni tahu ni suba. Ko na duruma na matam bosia. Iya. Orto na rapatal ngorto na pinggara memboleh tenakan ini pambutan kakar kena bulu taki na lo meni tahu. Na boundary. Kaya kaya ngole mo itumba na duruma ni tu boleh bola kora pinggara na tahu daku ni koroli lipwe. Na pating me na kena ilawalako. Iyo na matam bosia kita ngo lewe rapang dotingo na ndona matam bosia lewe tigo na tamatani bola pato itu na Central Board of Health. Kaya kaya na lulu kana norto pinggarabi. Kaya nasional yang gitu panggangama ini tu sini ngara apa na tamatani bola kaya sarau ni nadurra na tamatani bola. Kaya pinggarabi tu ndakun koroli lewe menggara pernah takar tu takap. Kaya bakar tu ure di sini pangangkat tu pinakai. Yo me bakanga na taro tiku na polisi lisi. Robi sa nibe matala ni nibe laway bidarati ko menggara na tamatani bola. Lebungan na laung ran rapang ur health inspectors Lebo totokan na ibang madala bekim ni nakanda nando pata takumay na nondang ngaunong ko kanibak keli tolu ruwa saiba dio saiba tolu ruwa saiba dio saiba ndu arana ni nang giring-giri tumekina na nomun ni indo pata tumay na buni be talano atingwa ka manasa resindamu na chief health inspector na tambada ni bulan do manda nonda thiang ulak. En nonda ngauna ni Vake Kelly en salani ka kamburaki na Radio Fiji 1 nandu mo ibiti na bonga ni biano sarabe dala tunga na FBC TV arani dingo mitiko na nomuni bota tarro na tolu ruwa saiba dio saiba tolu ruwa saiba dio saiba ndua en bitu tolu ruwa dio na rau en bitu tolu ruwa dio saiba ndua ndabo ni bina bole butamada ngani bola kawai tigo na nonda betala no ngoka membalata na kena tarri de tigo na bola binaka en nonda biti bago sibi en kena ngandri bidala tinga na tigo binaka kena tigo sautu en buni be kaso sambasi ka kasa tarar merambotu mena nonton bola me bagani bo madala ka wichu mikin tamada ngani bola na ken ibo lesi manasa resindamu en nondang ya ungoka en buni be ngara birara boni tamada ngani bola me dabo to na bola ngoko ko topa ndare dani sabo bola ka tonga ngo mena me dabo ne mbaki ndam basi ka kine lebu sarana songo ke ina be kaso ndo bo ite bite kina non bola na dor bunu ngone lawa ngene be kaso ndo sambo toro to me balni bola o min biano buni matin dewa ni bedo bisa teraram-ram juga nonton biti nang ngono. Indi na nimi kawai itu na tamata tani bula. Me paka sa turo tina bikango kay rabio kan sartu ngapa pina kakina nonton bula tiu na bisinga. Na matin dewa.
Beira non dar barro ti mai ruoti con na matagali mate indau to weekend na leoni buno ai sendo na tamata bos mi bitom sakanya etiko ko na mati ka bato kai tiko orang mati ndewa ke membale ko ran ndewa mai bo indu ki bo atalen dua ya non dona ngam na ran ndewa kina na tiko meka na man ni mati ya na ran ni pandewa taka se rawani na takapi ko mai ni ndu ai tiko man ni mati ngai pa takapa na man ni mati kina kakana kina wani ngunu tiko na mate ndewa lako nga mai mana nonda pe malu embek pati kira na manu kan dia nga mai wana manu wana ndona tamata was membi na mate ndewa era ni ndewa wa indo ki wa indo tiko tale na ndo tale na mate pato itu na mate sing ni ndewa kan na mate ni uto na tumunin ra na mate ni suka ngora sinre ni ndewa mai wa indo ki wa indo ke baka mandanga dadau chiko na ndonga na bupali ke tabi mati ni suka tiko en dua na lomani bupali na sina tutunga san jawabi na mati ni suka ia raw talanga ni na bin jawabi tiko na mati ni suka na nomu na kena tobi ko na via lebu da kena nomu chance mai wain dua sang saranga ni mati ni suka tu mai na nortu bupali ke membale oi ko langa ke baka satu mati ni suka tiko na tumbu gombe ka sana tinang usana klati ko unira ni mure tiko mai na ngam sala na kena rente na mati ni suka ya munang garan yo wala mai na bin rang ni bulo boy to pati kina ron utang ma kio me ka kun tabiau ke ba ka sin garon diau ia ena raun total sar na kena tabiau me wain dua sang sar ngani di rumah main na bubale na mati ni suka batu ka ia ka ngo betu nati ko na mati dia wa ko tu ne endo ri ko bale na tamata tani bulan mati ngo na mata gali mati raho sar ngani ndau tang ma kena non da se olandong garon ngana bunu ndati ko kina kena garon ni popina na bi ka pa puli tikan me tan ndang bulan ndau ya kina na bin dia bin mati ngo ya babi bina chon tamata tani bulan na bakin ko ni bato patani pataki nambak sawati nangono patango kita uri ndona kana kena lutu sar na mati na dengue fever lutu na wilil tela ni leptospirosis kawai nga ko tingo kani si tumbu da kitingo na typhoid ni bato patani patani nambak sawati iya ko kita babi bina chon tamata tani bulan ni ngono ko ka lutu sar na dengue pataki na leptos ya na typhoid nga lako da kitungan kena iwili ya ko ndona kawile bu ko tu kya mboleta na ngam sala bin jawabi kina esaru ilo lobira ndado vital no kina esasini ngam ngai mantu ala kai iya ndado men sandra ndado men da vital ta kana ndor tur man ndona kandar go nimbulo bina kana damu ni nabno ni ngir chumi kina numuni bata tarro iya nimbulo bina ka desangana tarro melatna nambani buak ndalo ni korro oyo nungu tiwitiko na nambani wake tiwa saranga sani vale sa dona baba lim randa na kena lawa rona ni som mandana bota tara ni na lawa pau der kamen baleta na nambani waka tiko na lawa na pau na tunda kun korro keina ko tiko na lomani korro na lomani korro na bi kamen baleta na susumon mon bango kasang sucar ni taraya ni na lawa pau na bula raramba na tunda kun korro mata na korro tiko ngana kena lawa langa chutala kina kamen baleta tiko bula membaleta na lomani korro kakito itu itabi nga kina nandau bi basal ta kina pole sana membaleta panggat ta kini kai iyo na kamen baleta na susu waka ni sa bakasa sibia na tini kembali sa commercial Oke tiko na requirements na kai bena kachi me na daka bailu endua ke baka sasi bena China nona bani buak. Oke me sanandu na nona na kai batoka na waste management plan. Ona kai sanandu me na bakandunu mai. Bertu na Department of Environment. Sanga chiko na nitu na tambatani bulu me kituna reda na bunu e panda berkina. Berleta na tauri chiko e pitana ka kituna tauri ndua na bonua enda uliwa bidang kina na korro. Kene karu na bunu chiko kina ibaka soni wa ngunu tu kina korro. Kene katulu ke pakai tiko endo na uzi wa na lomani korro. Me kitu na ngira ni bi pasal tagi kitu na bunu ndondo me na panda berkina na. Ya ina bani buak. Na kene ka pati ko kai uci chiko kan bimbitala na kena drainage. Koya kita nunggu indur kita tambatan belum kita unanda wibu kita kita nabi pasal tekin koto na lawa ya siang ni kena ina kita kita natar pakai dua pernah kata rasa sangat me buru-buru nonam bulu pai lapo nonton nggak memoriana ina kayo kita nunggu yang kata cukup itu betul lebu nak kasada kati gusasin tu bamuri tu kena ngam salah kalau sambas sur kira tu ngana law ni matin tu memboleh tanam bulara rambol ni bonua dinasar ya kono kawai ya kayak lagu mai kita orang ibu kita pinak sarang kita me alap sarang ni lady dalam bisnis ya
Nabi wa salataki kina na dakata kito nang karawa sini somi. Nakanga kito kawai tu kina nabi ka kito ngomong belatan na bular ram sampas sur kira kana kenalaw. Na wale. Toto kana numuni kawiti ko pamimbian na buni vacation ni sa de ura katingor indar listal matanga buni ulutang ndaro taraba lagalaga to kan berni indar dingo man giro ya belatan na typhoid na kena tumbucunga se na matita boni apa madalata. Iya ni Na dengue lutu bote na leptospirosis salut. Salut we. Lutu na kene wili o wareta to kana bakafika. Iya. Boleh di mama master nga ni kisi na lore na ngono patang na bagsawt. Iko na bang boleh di mama mata sana. Na kena lutu mai. Kimbali be na kana tikina na nanda tatango makin na leoni punu na bugun tikina. Di na nga niya ado wabuli buli tikada tiko na wasa Pasifika. Ebi na be na eno na wasa Pasifika to tikina na outbreak le bungo ni dengue. Mai Solomoni kito wasal tai tumai kinebiti. Kito sanggai bingarapi tentang tatan bulum kito ngaro na meka kunya na kanggo ibiti. Ya na typhoid nga iti ura kawai. Ni bakai tumbuh dak sarti kue. Ausin kanggo kembali tempe kan isiangan ni kasih sari bina kembang ada bingara pita tambah tani bulan kena tinggo mina be kisin lang mai kena non rangkarai pa bina kabalim bula. Lori kena na tumbuh ya. Jadi ni karua bertengah na lebu serangan ni kisin ngasa atau tinggo na lebu ngan non tapaka wale. Iya kita kawai tak cukup baca pola kan orang ngunen bading karabi wong okian tan itu kei dan tukla ni lebu ngan tawa ngan dong bitu meda bulan Desember. Na lebu na songo na kana Inda dong garap kina. Sa nambi bichunga na kena ba ni detektif na misal men tatang mekin na typhoid. Na boleh betul kantor goni bulu benaka. Na eda muni na bono ngiring cuma kena muni pota taro. Iyon rong bulu benaka na turanga. O susana ini Lami Town. O nung kutaro nga wana turanga ulangi. Ito ko binum do bol betul nga uno sarangango. Kito waru ta chukun na uli me may bagay duri nang gawia. Baleta na environment non do binudi na udi wa ngawia to no muti ko me kito sureti kimdo na public health may ito no mundo itawi na global washing day na katin kalimanyo katowa ka Rural Women's Day talangan ko tarunga o dimbe ko me kito sureti may no mundo tamban tigo bino mundo wala kito na maraw me kito sa pataki kimdo binawale. Iya nakani minapali na kawai lakoting maya. Kemudian nung karabiti ko ngayon mana bola tinggo kay suba ina namosi house nakaruan ni tambapale ina namosi house ranyo ni ngol nga may kani may ready Sofia. Sa tigo kya kwan marama liutati na bola ka karabiti na chuchung ngomengawia. Minapali po bekim ni na bomuriti ko menon tangaw ng goka na bakikili na FBC TV yan dumibiti na buong kani biyan tolu ruo saiba dio saiba tolu ruo saiba dio saiba dua na bitu tolu ruo dio nan raw na bitu tolu ruo dio saiba dua do mantana non ta tengu lagalak. Na non tangaw ni baka keli na sala ni kakamburaki na Radio Fiji 1 nando mo ibiti na bonggan ni viano ka baki na kenan do sarabe talangan FBC TV na non tangaw ng goka na non dabi talanoti go gay ertoni bolesilesi na tamada ni mbula tinggo kan kenna bolesilesi liu manasa raya sindamu na chief health inspector and non tangaw ng goka dolati kenan wani bos na bugun ni bi talanoa ke bagay tigo sona bagata tarro ran ni ngiring mekina na bugun ni bi ngarabi raramban ni tamada ni mbula bawa si bedala tunga na beka so ni rauni na baka salate kina na kanda membala tana binga rabi ni tamba da ni bola ni ndati ko na bugu ni bola raramba kay na ken maroro ni tiko saba ndor ka ka wiki na lebu mana so yan na beka so membala tana na musu kausa baga dori tungo so na nonda be korwa biti na ibaga so ni wayar ngunu tukina e tiko sarma ilo mani beka sa katu chingo na musu kau chiko na be kambani karasa dingo mambaka na non bola ni kontra kini bi ngravi yo na bi kai kawiti chiki na nambulen lu ni bono karang munu chiki ni baka soni wai kata chiki na muskau na ngoni sala da berender na murian na lu ni bono siada taringa pun tono kampanye muskau chiku si chiki na mundu itabi si rakau na lu ni bono me rindo mandro ni pang madalan tikna naka ni na kamen boleta na muskau kamen boleta na muskau do ni tu itabi tingo na tambata ni bula na nito yan rapa na non na kamera pato kay na environmental impact assessment kaya daka nagaiti ko so na kay bakaturi menanggaraw na kwe may muskaw
O kita una kini itu vinga kita una raida no kita una buno itu kita na kai na katia ni virkotori. Be ko mengkara bo ko ya kita nungai takaki nai. Ini ngong na baru te kita na pepa ya. Isa nundu ni mesana chico todo ko na pepa ya na vika ke round ni na pakatata ni na ngong na baru tu kita na muskau. Ko ya me kita nungai an rabai no kita. Yo au kaiti ko betani dona lenga le budo tingo ka ni mai da buka tiko na isia mani kena do pangkang gato ta ke sona lawa bango ka ke sona matakali takali le bango ri na isia ma be keda batikir na leuni bunu kita una leuna ngona kita una sia kan kila wa bo ni sandu ya la ko mai mai tu kuna pe kita uni dona takali mo ngara bitikin iya eta sona nga una saati ko rabe kita una na report ya na ko tu na rani chico kina ke baka o ko da ka na report ya sana rani kila ba na ko ni chico ni baka soni wa ina bunu e bole kata na bunu na mudaki na muskau ena ndo do na chico kina ndo na baka tutu ni kena na tago magiti ko na bunu iya ena ndo na kila wala ngani ke baka ya do mai na kunru na kawai me la ko na kawai me rale ni bunu iya ko ya kita untuk kata tu na tamata ni bula baka ndo dan itu itabi na lemuna ngone na lulung ko bali buka baka share ni ndanda Vitor linga ta kita luni pun wai ndo lemuna ngone sandu ya nasional yang ngai basi kamai ndo satu bi mati ngai baka balim bulang ngai kile murid ni kanya bek na kango ni buli mai kya baka ndo ngomna na bizana bak sautu no moti ko ndo ka kana buli mana makete sangai bi dia ki samber sal yang ngai ndo iyo ko na ka ko kita usanga tingo kita na ka menda kila na leoni pun wana zapo suci manda na lawa ki biruti kotori tu membula tanong dang bularara ma menda kila na zapo na nonda itabi di tamada ni bulai sandina yo na tikino ya manasa na boga vitu no mundo itu na tamada ni bula kila ni tamada ni obisa andra kana no to sanga boga lebu sarwa ngumutu anda boga ni PR na public relation no to sema ni leoni bonwa itu no mundo itu na tamada ni bula mundo na sema se ndo sona waranga mengi ado mena kunru do ngai na tamada ni bula na ngono ko kiti ko na program sini programu ngo na ebala wata gitu na dakadaka dona lawa sartunga ni dakadaka begitu ni dundu no iku me besi nga moti ko itu mono no muloko poti ko na bi pale saranga dundua ya na kaya pa turti na ngono ko ni to bolsile sinabi mata ka me ado na singalepu era sikopale ana kaya to ngono ko ya na lepu ni bechi ko satu ngo ka orto ni to sikopale menga ya ado na cinkaru mer ngai sumai mai bai bola takina siko bal kwadaka wili na lebu ni notisi rasoli so mbeka ra la kwanda don makini rabam business tiko sanga tunor leseni ngona siko bale so mbeka susumon mon tu eseni bale tombo kina sanga soli non ra notisi sama yotia sanga tegu na mata kaliping garab tale so mbeka na building inspection so mbeka ra ko ra appointment ya ko nga mingara ni sauti na posing lebu na be tabi tale bai rambo lebu sar na dakadak yo na itu betul tamata bulang ngono ko kamay na mata kakina singalebu ngoni non randau erlanga mer sanin nga sarlo sarang itumba oi siko sarana bibal siko sarana sachi nga na be singa na be bono merloko ba na boleh totok na vengra bi tamata ni bola boga bi na katik tiko lebu kawai tiko na tamata ni bola na kenangan ribi tiko bola be kendana leuni bonua bogo sibi na nonda be tata tege tiko membola tana tiko binaka kina tiko sama na boga bi na bolebu kawai tiko na tamata ni bola na nonda bola na leuni bonua biti tolo batikin na tolu ruo saiba dio saiba tolu ruo saiba dio saiba ndua ana bitu tolu ruo dio nan rawi na bitu tolu ruo dio saiba ndua rana ngir mekina ke bagai tuna namu bakata taro mai na damu na bodo ngir chu mekina ke namu ni bakata taro iya ni nimbulo binaka na turang iya nimbulo binaka ingo ina tewa o pita na lomani tombo na tewa na taronga tiko evakani senior health inspector na vuni taravale kitu via tarati wendo na vale kitu na ngole telanga ni vike mundo na ibakasala ni kena vara utar na vale ya samdanga na tar ina sabo lebu naka tar binaka pita wa bina vale na tar naka membleta na tar vale na lomani koro endo dono moni na tarwa salama na tamada ni bula bata na no na itabi bakalawa e koto na fije na fesekte na advice tu kina na advice ni bula na tamada ni bula ki membale ni da na tarwa le moni kor endo dono mi do tarong ni bakasala ni ko na advice ni health e ko ina lawa ni fije na fesekte ye ko ya wendro kasindu ba muritu le una na tarwa le santa tarwa tu ngaba Italia ya me so mona tarro
endo no bobinaka endo don metarong ni basali tamatatan bula Una boleh totokan na isoni taro na nondangon ko kanda vital no tukina ndo tal no kanda na moni tal boni ndu na damuni na bono ni ngir tumi gene ngene moni bota taro ni bulan tartoka tar meningkir ya rere to se warga tsubi bakana ngir na kanda ya na bugun ni nondan do bota tikana nonda ngon ko ni sambula ni bulu bina kan moni bota taro ni bulu bina ka iya sa ngir tuna ni go isonaka Balta mandangana beta ngachugam balta na tuku ni kala chingori wana turangana kan health inspector na bugang balta ni awudi wengo nandi lago tunga na so na wani mate lago tunga kan simende ko lago chumena kan standard ento pe na langar di tawir tu na bikoko ke tungwera na wani mati ni simende na kwa lodgement na block lao tuga na udi wa nanti kenal bunga na boleh na bota taro cumai ndo mantan muni poko mantan lagalak ni pernon da tengo lagalak manas iyo wabini bina buni kawaya endo do numerto vitar tar mantangan itu boleh mai nanti au kira ni to ngolam na tuli ready frame au nangai wachinga nondor vital longo ko nangai lengir talanga bertu mo banda talanga bertu na kawai ko lakatu meya endo don menaluri talanga babna kasindo don mendona direct discharge mela ko ina udwai bakatam buya totok na boleh buna bedi ngomi tong mai bikem dona kango mai sauna ka rere sana tingo meni tuku tuku ya en non tangau na ni ba ke keli en do mai bitu ne bonga ni bian no sara betel tinga FBC TV do mandana non da tengo lagalaka Ia nanonda ngauna ngono ni pake keli yan salani ka kamuraki na Radio Fiji 1 nando mo ibiti na bonga ni Vianu anu ando sarabi talangana FBC TV nanonda bital no tiko kay nanonda bulangi o mana saraya sindamu na Chief Health Inspector tararamparambati ko na bekaso dau tiko kina na tambada kada ni bulan nanonda bulan na besinga bekim ni no kandara na ni ngiring ting mabiaw na tolu ro saiba dio saiba tolu ro saiba dio saiba ndua bitu tolu ruo dio nan rawina bitu tolu ruo dio saiba ndua ni sambula ni bulu bina kana damuni na bono ni ngiring chumi gene muni bota taro ni bulu bina kana turanga ni mai lambas dual tunga na gutaro na bugun kana kada toki lebuna ndo korkor tunga wala kana uliwai ndo kan matau me ndo benu da tuna wai lebuna korkor tu telira ni dungan mo kerkere na tabang bulan lambas kerin daw siku bawa suma na korkor ka may uluniwai daw maroroy ka kuning benu ginawai na luminang bula nung na tamatar may ra ko nga nung kerkere na baliw ina boleh budak kawai sar cuma lambas na nong tangan ko mo babin na tikina bina ka bora ta cuma beten do waseba ten do na tol ni udiwai da muni pa matal iya ni mina na kama boleh na udiwai ni kelam benu de iya o sator na kawai boleh na norto sikobi norto tamatan bula yo eu kerker ke pakara ni tabi serangani ke pakara barro ko turani korre era tigo na bi korkoro siang ulang bertuna kang tunggu melambas atau ngirma nabi buno kita nga yang merkila da turani koroni tambu na benu na wai menta sopa benu wai tambu bakalawa iyo ko tukuniti ko ni o irangan nondale ni koronga betul ni kita ngango ka enda elak me pikir dalam benu ni da cikuna nondana korre oya kitu kira cuki dan ke pakara nda ngarapa patana cikina turani koro mereka dia wirale ni koro bepan jati wirale mereka ku dumben udan wai ete bakatam guna kawai jina betana wai ani sindung rono tak na wai rono sumai tiku tali wirale sono kan dara ciku bolera ni dan benu zamai take yang tangala lambe ko keda mai paling gai wirale tikura dua ya nan benu kene karua na besu manu bacini wai talanga sini botarai itu mata tutu bakala wai kona kako gitu kira ke pakai ni tapi turli kita kana cikin ko na kami boleh tanah nonton bulan rara masih nonton ita bulan ana tabata tani bula kone na vengara pa matentu nonta kawai tau doko kita na leni punua na nonton bula kami boleh cikin dan nonton ita bitu doko turli kita kai iyo wa bini bina kawai ya
Kau kira-kira cuki na usang ngai pangantau takan tuku-tuku. Iau kira tal cunga kira ni wana numi cunga bira turang ni koro. Kira ni bono rita vitala mer do rita na lomo ni koro mer ka kunim benuza. Na uzi wai keba kara pola ka kinando na uzi wai. Ondo bo bina bole bu manasa ni sona koro. Nindo bo gedor na bose ba koro sati kon rtongo na tamban ni tikum bulan-bulan. O bina tamata ni bulan nindo numaka ndona tiku-tiku sapa juga. Lebu na nito bingara bi sona pi koro kita usia masar cunga pamina ka patik na koro. Sandin. Ni mami buki reti ko mer mbudi ni mentona koro bulan-bulan. Ndau tiki sar cunga nindo na ulu tanga lebu kia na membaleta na mbenu. Dena. Kena ngarabi na mbenu na lomo ni bi koro. Iyo, itu kuna program mau curi itu betul teman-teman boleh kita ubingkan bisa cuma pikir rasona pe kor-kor. Sandin. Sandin. Bina boleh puna itu koro bina kan tema yang bulung ngodi tiko hen teman-teman kan bulan mana sarya sinnamu ya. En nonton ngau ngau katoluru rose video sebe toluru rose video sebe bandua. En bitu toluru dia nan rau bitu toluru dia sebe bandua. Terutama dan ulu tangan itu bako mana semua bawa itu na ngau ngau kau klani apalah cimbang ame pakai kamu main abun ngasau na itu membela tanah tabako kena kena laura yang abun orang lebu ni cuko entah cuko pakai lebu. Ucap pakai mau yali telut apa itu na tabata bulan ngau ngau. Nimi na kami membela tanah tabako. Kau sahaja nak kata mau bibi wana numi tu bibi teraram bay. Nak. Kami membela tanah tabako ngau ngau nggato sartu apa benar rota bingarabi. Nah boleh. Seseni sendona pingarabi di kami membela tanah tabako ngau ngau tu buta kena lau me pakai kuasa ngai lautinko. Sandin. Lebu na pibisa uwe mai ado iloma. Me ado po mai ni kuah. Na bota tamu ni kami membela tanah tabako buat kira talangan na nito polisi ser sabi ngarabi tu kira sambo ciko binar sana. Sa lebu na ni kuah lebu na kunu raga lakot ni pali bola. Arle kereti ko membela tani sara turuna non ra sport fine. Ko so mera so mo ndon undulan dol ni se bulti cimbicunga. Uira ko era so mero nan ranon dol ambela tani rapata pa ko tuna buno sindu mera rapata pa ko kina. Isa sindra ni ndura kanga kina. Ni sa so lina sport fine sa singa talin dona ko wetu bikitu tabata ni bula. Enji ni ko cuma ini no bola. Nanon rananu me bangata ngana itu tu wata kata kamera ni ya sa na lewangan magistrate. Turang ni lewangan sa sindra ni ndona kana obe wana numi tu me ndatur pa bimbi na lawango. O bo bina kina boleh bu ndona tiko utala no mandanga kina boleh lai. Ndona tiko sakai tau ya bo cingango no malu suba no sori cingango. Artu ngana no muni boleh silis. Artu mureni na ngau ni salanga me baka ngai ndua nanda boleh tege saru tunga ko ya. Ngau no sa tumbo ke ko kina sangai tiko bu tuku ko ya. O ka mandanga e va kentin tiko boleh tege chimi tiko sangai tiko bu tuku na ko talanga ya o ko ya. O bo bina kina boleh bu na kawani tamada ni bulan kina baka bimbi tiko na baka bimbi ana buni baka tabako kina baka laut tiko na nonda banua. Ndona kanago na nomuni baka tataro na buno ni ngiru chumi kina da muni. Wala bida kana tataro plan o wili matuaka. Mbele tanga na tapa ro ma dal ta chungwer. Takuni ni sapa nga ka gitu na kina sa tuloko. Ako mena kina itamba. Kusa kita begitu ni pipat kita sangai bakando membula saran indara yang wili kana kay balay tukina. Yun na patapa ko sangai itu sudah ngana kina ku kawa. Ni nasa pa na kini mbali nindo bita tumeva na kini tamba me parira bagi kina. Kasi nindo na kaya kami taru kina. Ang bato kaya kaya manibis teleso na kini yalo me bakando membula na kini raisa na itu sudah ngana libi ni kana tabako. Balita na puno ila ko tumir na tabako ila ko tunga may sangani mi bakati ngui. Kaya kaya pakati ngui ang gero ni tatuni kini sabi na nalawan ni bakata tabako. Kona kena libungan ni pikandu tambaka kina pakandu membula kina rebagi sanga itu sota ngana kina laukana tuna tabako patin du sini sara mai nabuna patin du same pala tu sa sang ni bale tu kena tuni tuna patako apa mendu sanga men kena salib merani ni mendu ba ko bota kina bandua kure ndamai wasa tu ba ko mo muali ko ndo trincha mata bana kena ndu membula na kena lelo tamba mai sanga itu sota ngana kina pandu membula na kena kalukan ina na boleh beraka waiting may batuaka. Doon muni pa madalan na tigino ya. Iyo, binaka nimi. Na tabako ko yang go sa biu na itamba. Iliu siya daw wala yung warning Go sa biu mo na itamba meraw ni ra na lalo ni bonwa. So na kay napatatani kinambulan tamata. Turi na kinitamba may biu na tabako. Au ndo batati una kay tungno na turanga daw chumaya. Sini ko tatani na nonra kawir na pataba ko salak nga. Ni sabi mo ni tamba ya, itabi nga ni tamba tatakan yung bula, me solia ni baka sala, wara itaka na kina itamba, meron ni dakapa kina ng dingin-dingin o kuya pataba ko tiko. Ang nanuman niya na itabi libo nga ni tamba tatakan yung bula, doon me dakapa. Me solia na kina itukutuku kaya kay bola, siya yung beauty pa kay tamba, me rawa ni
rai do ko endo wata ba ko mengeda ka bona no ba tuloa au tu nati ko na mate e ba pu mai na tabako o ko e mate sing nindewa na no nando wata ba ko endo na tadingu na sinda ni mendewa bia ni ngona sa do ko kina leng beto ko e mate sing nindewa ko e mate ni bora ni bula ya na no na ding-dinga ya talana bu na sinda ni balau tagikina rango ni balau takina na be bono iso ba kana public places me tako makana no ran bula kina no radon kina rangi sapa-sapa ui ra sindo wata bako iyo na bata ba ko entua na non ding nga iyo ko tuli ko ni kana bichu ni tamba ba beta ana itabi ni tamba ni bula mesolia na iba sala kera reda na kina tamba itu itabi ami to banda ta kana zani bata ba ko ding ngai non totok na ibang matalo bina boleh buna numni serga tiko ni tuku rongo binaka tamba ta ni bula tingo kana chief health inspector mana sara sindamu nonda ngauna tiko ni ba kekeli do mandana nonda tenguen nonda ngauna go. Nonda ngauna ni ba kekeli na sala ni kakambura ki na Radio Fiji 1 nando mo ibiti na bonga ni beno na sarabe dala tinga na FBC TV na toluru ro saiba dio saiba toluru ro saiba dio saiba ndua na bitu toluru dio na rau na bitu toluru dio saiba ndua mana sa rea sinda mo chief health inspector na tamada ni bula nonda buling ti ko na nonda ngauna goka na be kararamba membala tra tamada ni bula kena bingarabi nda boga bina bole buni roni tundundo men so mi tarobe kan dan kena ngandre bitinga na nonda tiko binak au na biatro ngem ni na bitana tarula lengo me melatanga na numuni biwe kani na biwe kani tamada ni bula kina bi tambane so ba mi na tambana ni be ka tua politik na tambana ni environment ba be orto na tambana ni orto na da go korto ngarabo tiko na na be wangale le bungo kuna mo indona ngaune na talano ni lore na kaka ne kauchu mai changili ba ndikevi bo bina num du shama na bi tambano ya manasa e nangon go ni talano mo da bir na ba rongo chumai iyo bina kanimi na kake de memboleta na bingarabi ko ni ban de tatuka na wanga tu na environment e wir kete go tu kete tu na law kete rata tu kinai sinta kata ba bitali tu na e bisa na law le bungo ka non tau ti ora tambana na lawa ia na kena panga ngata na kena enrabi e listel mai bikitu we tu mai ko bunang go rabi rengu di chukina na be law kete go kai na lawa men kamen boleta na wanga ya chikuta langa bikitu na tamata ni bula ndo na ni tu program tu ni bengarabi na kena do kileta do ko na wanga ya na buna kitu ndo zaka satu kina ba ko kitu boleta ibitingo satiko oira satiko rawira na kamen kanim kamboleta na malaria ian nakakito yan rapat ko kito wana be wanga ko rala ko tumingo ko pati kina wanga buka me kaku ni lako mai kina na namu ranin do mai bakan jaw takana malaria ni satu rawa satu iya na link ya ko kito yan rapat kito me ko ibi tingono ko sabo tingo na namu ya ke baka sa tingo na namu ya saran ranti men jaw na malaria iya ko na namu ya ko mai bakan jaw takana malaria ko kito yan rapat ko babina ko kito me kaku ni dono ngono men lako mai kina men nambutu ko men nonta ponwa ya na bingarabi ko ata tuna wangkai kita udah rapat tiga babina kaya na lawa membola tantara bali norto tuna kan town planning iyo na lawa ya ciku talanga bikitu na kena kuku gitu norto tuna lawa iyo gitu pangal kena rabi na lawa ya kami membola tantara bali na environment ko tunci kuna lawa ko cibirtu ya solital cunga bikitu na kena kuku na kena rabi siang lawa bikitu ciku talanga bertu no bisa na kambil tana lita degree biso talena tambara pamatin tuwe yo ana mela na bunu rabi ringu dikit na lango baleta na bila keto ngai biwan kena maro no dam bulai na leoni bunu dilo to ko bina bole buna ipo madala to toka na komunitas raga chigo be kaso ena bu kena bolar bor ngo tigo no tanga un goka o si be kimni no kanda mena korro na be bandi taki me be mana sare sindamo ya ni chigo talanga na no to lingini be ngrabi be kenda na tarbali chigo mena korro me nanum bina ka sarti go tigo talanga ne siya maga nondo men tondo me kina no to be ngrabi na tamada daga ni bola ya ninda sampai ni tarian ninda tal no kantar ru sar tongo na mon tal bon kando nim bolo bina kan na damuni na nomuni ibu kata taro ngonda kana ngonda keli ngono sakani bagi keli nan do biti na bongani be yan na nungu au betaro ka na kambaleta na tabaku na nonda bulang into kain gor ya itu kuno tiko ni nonda cerita na merto sulia ni bakasawa ira nonda bakatabaku sangkai nonda kana jinginding yo na kauja taro kana na kana pun tabukin na kana bolita kana itim tabako
Ni somandana tara. Na vuli teki tibi. E vuli teki tibi ndo nanga misala pakai pambulum bulotaka. Na non rapata pa ko so kata dun menda marroi rasara pa binakai. Pambimbi urna lubentai. Urna lubenta na bakini bulutuki na sini ndo ngono metuki na bir ni sa ni ndo pakete. Ia na tiko bir na sende ko era ni rabuli ndo ni timbi. Kaya rabuno ya kaya kita ulak cuni kena tambah tani bula. Kini karua, engam misalnya ni kena sangai walang me taro weekenda, main nonton di batapa buat di siang weekenda na kena isau. Kaya pakai uci koyau, siang cuci biar nasi nonton paket ya usah nasi nindri ni kaya batapa uci koyau. Me ada pun angau na, sana ranu komuniki nonton ilau me ada pun nasi nonton paket ya. Ya kaya pakai tu biar bicara ulas yang dengan orang batapa kita bicara ulas yang bisa boleh nonton kicimbi. Kaya nanu mikir me kaku ni bolita ki baya na tabako me bolita ki chimbi me bolita ki pakete ngam boleta na kawo ko tinko ka keto bia da bia tango makira na lubenda na ngono ka ko tu na non respecting e sulibira sa rin rama marro to ka ranga la ko ngame bango ka maro ngana spending sa tonga doni chimbi su ngame bango ndo sa na chimbi tabako ra batapako ra lakwe na sebe ya ka bona tang bata ka nimbula sa ban din ta kira sa mantangan ngone kalasi walu sa batapako chiko sandir Sapan ini tegian. O bobri na boleh buna nomuni kawe na budi tigene. Arere sa sombe kana nomuni patar sangula talanga na kanto ya. Aya membola tana na be kare dar na tambata tani bula na ken na bagalota kire boleh tegi mi mereka na boleh na paket. Bola tani mechiku sarabi go vida na dola. Ay ba si vida na dola sangga raunin don na paket tu pakwe. Kembali saya bata tawo to kan ino mun rawani na bata pakwe ke baka na boleh ngana paket man ken boleh timbe rawale. Kasa tangu tu bitingo. Bina boleh buna ken ibo madala tu toka. O bombuti ni rei tarangel na ibo madalo ya ka rere sa dingo metal tigu benga be kim nino kanta na do bata tigu mai. Tolu ro sai dio sai tolu ro sai dio sai bandua. Ena bitu tolu ro dio na rauna bitu tolu ro dio sai bandua. Ena nonda ngona tigu di bake keli ena ndo bitu ni bongani be nyanu nonda bulangi tigu manasa resinda mun chief health inspector ena nonda ngona ngoka. Daru taramanda ni membelata na vibale ni kana nonda be tawoni na site lebongo suba na non rakawita kina kanda na leuni bonua ena kana ndo me banga tigi tigu na vibale kana ni buguni kaka na manas. Naka nimi dorna lawa bo go sengai i lako talamengo ka sa bantu niu ite na bula o kusita na kame bolet na restaurant grading na restaurant grading go o ko engo ka sa lakchungan ko na kena bi tal nota giti ko patake ira na tauke ni balikana o ira rabato kana food industry se na kena na bangata na laungo sa ngono ko satu-satu na law sa tiga buchungan ko kana mera babuli di ko ira na tauke ni balikana na non retavi na bulo chanueri na bakibo sa tiga buki na restaurant grading go que me vale oír nonra level of compliance oír aqui na lawa na patang dengan ni nonra rawata rawir na kaibir kotori na lawa sangai patau kina na grade daba meram bukina que vale na tu eso na balikana na grade A tu eso na balikana na grade B so na grade C indo nga sa grade D sa sulinga bona grade D ko sa song saranga na tikini awa nga solikina boy ko na grading sana song saranga ko ya me da bona ngona sana da kapikino ko na bi katale so e vir kotori tu balawa mengai rautal ningai dola. Kembali wira na balik karena kita ngaron dola juga na grade A, grade B, grade C. Wira ko ka satu sartunga na ka balawa meron na rawatay luni meron ningai sol na grading. Na laungur ribe ka na kena bulo ni saba matal ta tigo retiga burong ay subo siya sa tararam masar non tabi. Sa tararam masar taun. Ko ngonong ko salah satu na kena buli ke dalam ni bitaw di merekila me ka kun dono ulumbale. Vina boleh. Bumete ba ni ta kini so ngom ndo tigo butung ay subo na be ka ke dengan ndo taratu en non tabi taun ni so ena bingung na murian ya yenda bo bribina kana ko woni tamada ganin bola sa bito bo kostal cingo ngona non darungo ni bital ngona no muni tugu raramba mana tamada ganin bola ke ber leuni bonua ena be kararamba so na sabanga na mata tigo gen na festive season ba kasi na ngona ni marau na bola songo do man no muni tugu ni be bagandi taki na kaukla di sa bola ni mai tapana ngona bidang na kalile bono na katamo na be bana no mikina dua na kena sangai wala nga me balutin na mating na dengi kita kira-kira contoh mata tani bulan ni na taka besi kini tu wala katung mai sandora kana lebu ni susuna mun taka betu na nonda besi ni bale na kena sama ki babinaka na tuna namu na lamanitaya na container babini binaka ni sona besi biti sa sulutin dona notis ro notis ar lebi loitek na tokin bale au bakekir kina bikin dana leuni bunwa me kakusar ni liada bona me da kautura mata bilawai membolehkan inda susunga tiko tona kasih dono menda susunga ni babu mati bikin yo tiap kali tiko sona ponua tiko kina na lengan ni wai enda do maroi wai me umbinga apa pina kana ramu sina tapan tatu me kakun rapa sutu kina namu berarti ngongan rabi kona wai amerindo mulut kina babu bale ya tiap kali ngasana susu kina namu sandor babu lengan talbe kem do
Iya, kene ka rua nimi na kira-kira lebu ngomong tamatatan bula. Kaya pa kantan tuwa ito songo. Ina non tabi korkoro songo lebu. Tuwa pinipinaka. So na non tabi korkoro, ngayon tu yato sa songo lebu ya padre kino. Tartu lang tamatatan bula may seta kina non raplen. Ni kira ngarapi nawanga. Pambimbi na buna metakin na pakasanga. Na buna merkau kina ng biyan merlain bulkina. Irasan tulo ka po may napasal tamatatan bula. Kita kira-kira tiko. Kaya pakanda pakir tu na non tapanan na nabi korkoro sandor kapinaka. Ya wala nga na tikino biya na numitukina. Patakin na sapat inilinga. Dan duri ko bali gitu do babi na do prokara una kan do reto na kana baro tekto na mum dan kwan. Nang ono ni bacintano. Kira mere bikin dalo ni puno na sapat inilinga sa do na kira luman tamatan bula. Me alo binak sapat inilinga ni da pang takot na bali lai. Sapat inilinga ni da barukan, siya da baro tekakana tiko. Nantatang ko makian, tatang ko makirtla na kanta. Binasar boleh, tapi boleh bina boleh buat na nona tahu weekend mana serai sindamu na Chief Health Inspector, nonton boleh kita guna nonton nguna ni pakai keli na Radio Fiji One, kain kena serai betul dengan FBC TV, meta nonton nguna katerapa, ni boleh tengok beraka.